بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا؟ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا کیونکہ میں نے ابھی زمین پر پیر مارا ہی تھا جب اچانک مجھے اپنے ارد گرد سے زبردست قسم کی سیٹیوں اور تالیوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے چونک کر اور ذرا خوف سے اپنے ارد گرد دیکھا مگر پورے کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید اپنی تعریف کو میں نے سر پر سوار کر لیا ہے، تبھی مجھے تالیوں اور سیٹیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ میں نے ان آوازوں کو اپنا وہم جانا اور پھر سے ناچنے کی تیاری کرنے لگی، مگر جیسے ہی میں نے ناچنا شروع کیا وہ شور ایک بار پھر ابھرنے لگا جس میں خوشی بھرے کہکے تھے، لیکن مجھے اب بھی یہ اپنے دماغ کا فطور محسوس ہوا تھا۔ تبھی میں نے ان آوازوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور ان آوازوں کو اپنا وہم گردان کر تیزی سے ناچنے لگی۔ لیکن ابھی میں آنکھیں بند کیے ناچ ہی رہی تھی جب اچانک مجھ پر کوئی چیز برسنے لگی جس پر میں چونک اٹھی کیونکہ میں کمرے میں تنہا تھی۔ ایسے میں مجھ پر کسی چیز کا گرنا مجھے ڈرا کر رکھ گیا تھا۔ میں نے تیزی سے آنکھیں کھولی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ ہرے اور نیلے رنگ کے نوٹ تھے جو مجھ پر گر رہے تھے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے آگے پیچھے سے۔ میں نے خوف سے ادھر ادھر اور اوپر دیکھا مگر ہر طرف سے مجھ پر پیسوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جس پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تبھی میں بے ساختہ رک گئی تو پیسوں کی بارش ہونا بھی رک گئی۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا جہاں کتنے ہی ہزاروں میں پیسے بکھرے پڑے تھے جن کی بارش مجھ پر کی گئی تھی۔ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کس نے پھینکے؟ میں نے بڑبڑا کر خوف سے ان پیسوں کو تکتے ہوئے کہا کہ تبھی ایک بار پھر مجھے وہی عجیب سا شور سنائی دیا جو پہلے بھی سنائی دیا تھا۔ ہم نے اچانک کئی لوگ ایک ساتھ بول اٹھے تو میں اچھل کر پیچھے کو گری اور آنکھیں میچ گئی، مگر جو ہی آنکھیں کھولی تو سامنے دیکھ کر میری آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئیں کیونکہ میرے سامنے میرا نام قدسیہ ہے، لیکن سب لوگ مجھے پیار سے سیا کہتے ہیں۔ مجھے خدا نے کچھ انمول تحفوں سے نواز رکھا ہے جن میں میری خوبصورتی اور حسن سر فہرست ہے۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ میں بے حد عقل مند اور لائق بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے، چاہے وہ اسکول کے امتحانات ہوں یا بورڈ کے۔ میرے گھر میں ہم 4 لوگ ہیں، میں، میرے ماں باپ اور میرا بڑا بھائی جو کہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ میرے والد کا اپنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا بزنس ہے جو بے حد پھیلا ہوا ہے، اور خدا کے کرم سے ان سے ہونے والے منافع اور آمدنی کی بدولت ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں بلکہ ہر چیز کی فراوانی ہے۔ اس بزنس کو میرے دادا اور بابا ہی سنبھالتے تھے، لیکن دادا کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری میرے والد کے کندھوں پر آ گئی تو وہ ہی اپنی کمپنی کو سنبھالنے لگے۔ چونکہ میرے بابا اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے اور اکلوتی اولاد تھے، تبھی ان کا کوئی اور بھائی بھی نہیں تھا جو اس کاروبار میں شریک رہتا، اس کا حصہ اس کاروبار میں شامل ہوتا۔ تبھی میرے بابا ہی سارے کاروبار اور جائیداد کے مالک تھے۔ میری دادی تو میری پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری ان سے پہچان صرف تصویروں تک ہی محدود تھی، جبکہ دادا میرے ہوش سنبھالنے سے لے کر بڑے ہونے تک بھی حیات رہے تھے، جس کے تحت میری ان سے محبت اور وابستگی بے حد شدید تھی، اور ان کی موت کے بعد بھی میں کافی عرصے تک ان کی یاد میں بیمار پڑی رہی تھی۔ میری ماں ایک پڑھی لکھی خاتون تھی مگر وہ زیادہ تر گھر کے کام کاج میں ہی مصروف رہتی تھی۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے 3 سال بڑا تھا جو اس وقت 20 سال کا تھا اور میں 17 سال کی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے دوسرے سال میں تھا اور MBA کر رہا تھا۔ میں نے ابھی 2 دن پہلے ہی FSC کے پیپر دیے تھے اور اب رزلٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا ارادہ آگے اپنے بھائی والی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا تھا۔ میں کسی کورس کی جگہ فیشن ڈیزائننگ کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اپنا ذاتی بوتیک کھولنا چاہتی تھی، جس پر گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں ایک لبرل فیملی سے تعلق رکھتی تھی جہاں تنگ نظری کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی بلکہ ہر بچے کو اس کے شوق کے مطابق اپنا مستقبل بنانے کی اجازت دی جاتی تھی، اور مجھے بھی اجازت مل گئی تھی۔ تبھی اب راوی میرے لیے چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں پڑھائی اور گھر کے کاموں سے بالکل فری تھی تو میرا سارا دن باہر گھومنے پھرنے یا اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹیز اور لنچ کرنے میں نکل جاتا تھا۔ تبھی ایک دن میں اپنی ایک پرانی اسکول کی دوست سے ملی جس نے اپنا ڈانسنگ اسکول کھول لیا تھا، اور وہ مجھے ایز ٹیچر وہاں ہائر کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں نے ڈانس کا باقاعدہ طور پر کورس کر رکھا تھا، اور یہ بات وہ بھی جانتی تھی کیونکہ اس نے بھی میرے ساتھ ہی تب ڈانسنگ اسکول میں داخلہ لیا تھا، لیکن پھر وہ بیچ میں کسی وجہ سے چھوڑ گئی تھی۔ لیکن میں نے ڈانس کا کورس مکمل کیا تھا، لیکن شاید اس نے بعد میں کبھی اپنا کورس مکمل کر لیا تھا، تبھی وہ اپنا ڈانسنگ اسکول کھول چکی تھی اور چاہتی تھی کہ میں ایز ٹیچر اس کے ڈانسنگ اسکول میں کام کروں۔ مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی کہ مجھے اس کے ڈانسنگ اسکول میں محنت کرنی پڑتی، لیکن مجھے ڈانس سیکھنے اور سکھانے کا ہمیشہ سے شوق رہا تھا۔
तभी मैंने सोचने के लिए कुछ वक्त उससे मांग लिया ताकि मैं अपनी वालिदा से बात कर सकूं, आया कि वो इजाज़त देती भी हैं या नहीं। उससे मिलकर आने के बाद मैंने अपनी अम्मी से इस बारे में बात की, जिस पर उन्होंने बाबा से बात करने का कहा। तो मुझे कुछ खदशा हुआ कि कहीं वो मना ही ना कर दें। मगर शाम को जब वो घर आए और मैंने उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने बिना कोई एतराज़ किए मुझे इजाज़त दे दी, जिस पर मैंने खुशी खुशी अपनी दोस्त को फ़ोन करके उसके डांसिंग स्कूल में काम करने की हामी भर ली। अभी मैंने आगे एडमिशन नहीं लिया था, तभी मुझे सुकून था कि मैं पुरसुकून होकर और इत्मीनान से अपनी दोस्त के डांसिंग स्कूल में कुछ महीने काम कर सकूंगी। मेरे पास अपनी गाड़ी और ड्राइवर था जिसमें मैं सफ़र करती थी और मेरा ड्राइवर ही मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता था। अब मैं रोज़ उसके डांसिंग स्कूल जाने लगी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। ये एक मंजिला घर था जिसमें 4 कमरे थे और छोटा सा सहन था, लेकिन लड़कियों को डांस कमरे के अंदर सिखाया जाता था ताकि बाहर आसपास के घरों में रहने वाले लोग अपनी छतों पर चढ़कर उनको डांस सीखते हुए ना देखें। स्कूल के 3 कमरे खुले हुए थे, लेकिन चौथा कमरा बंद था। एक कमरे में ऑफिस बनाया गया था जहां बच्चियों के घर वाले आकर उनके एडमिशन वगैरह की तफसीलात और मामलात वगैरह तय करते थे, जबकि 2 कमरों में मेरी दोस्त और मैं दोनों ही उन बच्चियों को डांस सिखाते थे जो यहाँ एडमिशन ले चुकी थी। चौथे कमरे के बारे में मुझे बेहद तजस्सुस था कि वो बंद क्यों है, उसे भी खोला जाए, क्योंकि वो कमरा बाकी कमरों की निस्बत काफ़ी बड़ा था जहां एक वक्त में 100 से ज़ायद लड़कियों को डांस सिखाया जा सकता था। और यही वजह थी कि मैं चाहती थी कि इस कमरे को खोल दिया जाए ताकि जब नई बच्चियां एडमिशन लेकर आएं तो जगह का मसला न बने। मगर जब यही बात मैंने अपनी दोस्त से कही तो उसने उस कमरे को खोलने से इनकार कर दिया और साथ ही ये भी बताया कि ये इमारत उसने किसी से किराए पर ली है और उसने ख़ास तौर पर इस इमारत को ना खोलने की हिदायत की थी कि बाकी चाहे जो भी कमरा इस्तेमाल करना हो कर लो, लेकिन कोने वाले कमरे का ताला ना खोला जाए, बेशक किराया कम कर दिया जाए। मेरी दोस्त के लिए ये फ़ायदेमंद ही था कि उसको किराया भी कम देना पड़ेगा और उसके लिए बाकी के कमरे ही काफ़ी होंगे। तभी उसने वादा कर लिया था कि वो जब तक उस इमारत को किराए पर लिए रखेगी वो इस कमरे को नहीं खोलेगी। उसके मुंह से सारी बात सुनकर मुझे कुछ ताज्जुब तो हुआ कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो इसे खोल नहीं सकते, लेकिन उसके सामने मैं चुप रही कि इसके लिए मसले बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसके बाद मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, मगर काम के दौरान भी मेरा ध्यान उसी कमरे में लगा रहता, जिसके बारे में वो सब बातें मुझे अजीब लगी थी जो मेरी दोस्त ने मुझे बताई थी। मेरे दिल में तजस्सुस हो रहा था कि न जाने उस कमरे में ऐसा क्या है, मुझे उसे खोलकर ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ऐसे कि मेरी दोस्त को पता न चले। अगर पता चल गया तो कहीं वो मुझसे नाराज़ ही ना हो जाए और ना ही मालिक के मकान को इस बारे में कुछ पता चले। अपने फैसले पर अमल दरामद करने के लिए मुझे सही वक्त का इंतज़ार करना था, क्योंकि अपनी दोस्त के यहाँ होते मैं उस कमरे में नहीं जा सकती थी। दिन रफ्ता रफ्ता यूं ही गुजरने लगे। मेरा उस कमरे को लेकर तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। एक बात उस कमरे की अजीब ये भी थी कि उस पूरे कमरे को काले रंग का पेंट किया गया था, जबकि बाकी पूरे मकान को ऑफ वाइट कलर किया गया था। मुझे मौका नहीं मिल रहा था, जिस पर मैं कुछ चिढ़ भी रही थी। इस बारे में मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि पहले मैं खुद सब कुछ जान लेना चाहती थी और फिर आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। उस दिन किसी वजह से मेरी दोस्त स्कूल नहीं आ पाई थी, जबकि मौसम भी बेहद ख़राब था और मौसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन बेहद कम बच्चियां स्कूल आ पाई थी। मैंने मौका गनीमत जानकर आई हुई सब लड़कियों को डांस प्रैक्टिस पर लगाया और ख़ुद उनको कमरे में छोड़कर ये हिदायत करके बाहर आ गई कि वो कमरे से बाहर ना निकलें। उसके बाद मैं ऑफिस में आई और चाबियों का गुच्छा दराज से निकाल कर उस काले कमरे की तरफ आ गई जो हमेशा बंद ही रहता था और ना जाने कब से बंद था कि उसके ताले पर जंग लगा हुआ था। मैंने चाबी मिलाकर उसे खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रही और फिर चौथी पांचवी कोशिश के बाद उस कमरे का ताला खुल गया, जिस पर मैंने खुशी से उसके काले रंग के दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला और पूरा खोल दिया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ठंडी ठार हवा का झोंका मेरे जिस्म से लिपट सा गया। ऐसा महसूस हुआ जैसा मैं किसी एसी वाले कमरे में आ गई हूँ। हालांकि ये कमरा ना जाने कब से बंद था, तो यहाँ बेहद हब्स होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हब्स की बजाय बेतहाशा ठंडक ने मेरा इस्तकबाल किया था। मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा मगर मेरे पीछे कोई भी नहीं था। तभी मैंने अंदर कदम रखा, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई कि अंदर भी काले रंग का पेंट किया गया था, जिसकी वजह से पूरा कमरा काफ़ी पुरअसरार सा लग रहा था। क्योंकि अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तभी मैं अंदर आगे बढ़ी ताकि स्विच बोर्ड से बटन दबाकर बल्ब ऑन कर सकूं। मैं जैसे ही स्विच बोर्ड के करीब पहुंची, अचानक कमरे का दरवाज़ा ठक से बंद हो गया, जिस पर मैं उछल कर पलटी
मगर हर तरफ अंधेरा महसूस करके मैंने तेजी से स्विच बोर्ड पर लगे सारे बटन दबा दिए, जिससे ना सिर्फ लाइट्स जल उठी और कमरा रोशन हो गया, बल्कि छत पर लगा पंखा भी चलने लगा। मुझे हैरत हुई थी कि दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे बंद हो गया, मगर फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि शायद इतना अरसा बंद रहने की वजह से दरवाज़ा लूज हो गया हो। यही सोचते ही मैं सर झटक गई। कमरे का दर्जा हरारत अब पहले जैसा हो गया था, बिल्कुल भी ठंडक नहीं रही थी। मैंने कमरे का जायजा लिया तो हैरान रह गई, क्योंकि ये कमरा बेहद खूबसूरत था और इतना साफ सुथरा था जैसे रोज यहाँ की सफाई की जाती रही हो। हालांकि ये कमरा न जाने कितने सालों से बंद पड़ा था। इस कमरे में कहीं ना कोई गर्दो गुबार था, ना ही जाले लगे हुए थे, बल्कि हर तरफ साफ सुथरी थी। जमीन पर चारों कोनों तक सफेद रंग के गाउन तकिए बिछाए गए थे। यही नहीं बल्कि दरमियानी जगह बिल्कुल खाली थी, जैसे खास तौर पर इस जगह को खाली छोड़ा गया हो। दीवारों पर खूबसूरत सी पेंटिंग्स लगी हुई थी, जो सारी की सारी मुख्तलिफ जानवरों की थी, जो कमरे को मजीद पुरअसरार बना रही थी। यहाँ का बिल्कुल वैसा ही माहौल था जैसा किसी रक्स की जमाई गई महफिल का होता है। मुझे तो ऐसा ही लगा था, बाकी हकीकत से मैं अभी भी अनजान थी। मुझे अब मजीद तजस्सुस होने लगा था कि जब ये कमरा इतना खूबसूरत और प्यारा है तो फिर इसे हमेशा के लिए बंद क्यों कर दिया गया है। और ना सिर्फ बंद कर दिया गया, बल्कि किसी को भी यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैं यही सब सोचती सोचती जूता उतार कर गाउन तकियों के दरमियान मौजूद खाली जगह पर आ गई, जो शायद रक्स के लिए ही मुख्तस की गई थी। उस कमरे को और यहाँ की सेटिंग को देखकर मुझे यही अंदाज़ा हो पाया था कि यहाँ ज़रूर कोई रक्स करता रहा होगा, या शायद ये जगह ही रक्कासाओं की थी। खैर, मैं जितना सोचती जा रही थी उतना उलझती जा रही थी। तभी मैंने हर सोच को झटक कर अपना दुपट्टा कमर के गिर्द कस कर बांधा। न जाने क्यों उस जगह पर खड़े होकर मेरा नाचने को दिल चाहने लगा था। मैंने हाथ हवा में बुलंद करके पैर जमीन पर मारा और फिर धीरे धीरे नाचने लगी। फर्श बेहद नरम सा था, तभी मुझे मजा आने लगा। लेकिन अभी मैंने पैर जमीन पर मारा ही था जब हर तरफ तालियों और सीटियों की आवाज गूंज उठी, जिस पर मैंने फौरन आंखें खोलकर इधर उधर देखा, मगर फिर उस आवाज को अपना वहम जानकर फिर से नाचने लगी कि मुझे नाचने में मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से नाचना शुरू किया, एक बार फिर से तालियों और सीटियों की आवाज़ों के साथ अजीब से भयानक और बुलंद कह के मेरी समातों में गूंजने लगे थे। मैं घबराहट को परे झटक कर आंखें बंद किए नाच रही थी, जब मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसके साथ ही मुझ पर कोई चीज़ गिरने लगी। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो दंग रह गई, क्योंकि मुझ पर पैसों की बारिश हो रही थी। हरे और नीले रंग के नोट मुसलसल मुझ पर बरस रहे थे। मैंने ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया जो मुझ पर पैसों की बारिश कर रहा हो। मुझे घबराहट सी हुई और खौफ से मेरी घिघी बन गई। मैंने बुड़बुड़ाकर पूछा, ये पैसे मुझ पर किसने फेंके? तभी अचानक कई आवाजें एक साथ गूंजी और वो सब मुश्तरका आवाज में एक साथ बोले, हमने। उन मर्दाना कई आवाजों के एक साथ गूंजने पर मैं खौफ से उछलकर पीछे जा गिरी, मगर जब आंख खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे सामने एक नहीं, दो नहीं, या फिर तीन भी नहीं, बल्कि 20 से जायद मर्द खड़े थे, बड़ी बड़ी मूंछों और लंबी दाढ़ी वाले, और उन सब ने ही काले रंग का लिबास पहन रखा था। लेकिन मेरे खौफ की सबसे बड़ी वजह उनकी आंखें थी, जो आम इंसानों की तरह सफ़ेद और काली नहीं, बल्कि या तो मुकम्मल सफ़ेद थी या मुकम्मल काली, जो उनके चेहरों पर बेहद खौफनाक लग रही थी। मैं खौफ से तेजी से पीछे को खिसकने लगी, जिस पर वो मेरे इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए। मैंने परेशान होकर घबराहट से दरवाजे को देखा, जो अब भी बंद था। वो कमरे के दरवाजे से अंदर नहीं आए थे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पल को आंखें बंद की थी, और इतनी जल्दी वो सब एक साथ कमरे में नहीं आ सकते थे, बल्कि वो पहले से ही मौजूद थे। ये अलग बात है कि वो सब मुझे नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि इतना तो मैं जान गई थी कि वो गैर इंसानी थे, यानी कि जिन्नात। मैंने कभी जिन्नात को अपनी आंखों से नहीं देखा था, और आज जब देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो एक नहीं बहुत ज्यादा थे, जो मुझे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते थे। कौन हो तुम लोग? मैंने हकलाते हुए पूछा था। मेरा पूरा जिस्म खौफ से पसीने पसीने हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी खौफ से मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अब मैं पछताने लगी थी कि क्यों मैंने इस कमरे को खोला। अगर मुझे इल्म होता या जरा सा भी अंदाजा होता कि यहाँ जिन्नात हैं, तो मैं कभी भी इस कमरे को नहीं खोलती। हमें तुम्हारा नाच बहुत पसंद आया है और अब से तुम हमारे लिए नाचा करोगी, उनमें से एक जिन ने कहा। तो खौफ से मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे जाने दो, मुझे नहीं नाचना।
مجھے یہاں سے جانا ہے، میں نے روتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی، مگر تبھی ایک جن نے مجھے دبوچ کر زمین پر پٹخا تو میں جسم میں اٹھنے والی تکلیف سے کراہ اٹھی۔ ہم پچھلے کئی سالوں سے اس کمرے میں قید تھے، مگر اب آزاد ہو گئے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم رقص کو ترستے رہے، مگر اب تم ہمارے لیے رقص کرو گی ورنہ ہم تمہیں جلا کر بھسم کر دیں گے۔ دوسرے جن نے بھیانک انداز میں کہا تو میرے رونے میں اضافہ ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لوگ یہاں رہتے ہو، مجھے یہاں سے جانے دو، تم لوگوں کو دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ میں نے ایک بار پھر منت کرنی چاہی کہ شاید وہ میری جان چھوڑ دیں۔ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جاؤ، ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی تمہارے لیے ہم سے پیچھا چھڑوانا آسان ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ تم ہماری بات مان لو ورنہ اپنے انجام کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اب سے تم ہمارے لیے ناچا کرو گی اور ہمیشہ یہی اسی جگہ پر۔ ایک اور جن نے بھیانک انداز میں کہا تو میں خوف سے سہم گئی۔ وہ سب الگ مجھے دھمکی دے کر غائب ہو گئے تو میں بھی پریشان سی روتی ہوئی اٹھی اور بار کی جانب بڑھنے لگی۔ ان سب پیسوں کو لے کر جاؤ۔ اچانک اپنے پیچھے ایک جن کی غراہٹ پر میں اچھل کر اس کی طرف پلٹی مگر سامنے کوئی نہیں تھا۔ مجھے خوف سے پھر سے رونا آنے لگا، مگر میں نے جلدی سے وہ سبھی پیسے سمیٹے اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو تالا لگایا اور آفس کی جانب بڑھ گئی۔ بچوں کو چھٹی کروا کر میں بھی جلدی ہی گھر چلی گئی۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میں جانتی تھی کہ جنات بے حد بھیانک ہوتے ہیں اور اس وقت بھی وہ شاید انسانی روپ میں ہی میرے سامنے آئے تھے۔ گھر آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اگر اپنے والدین کو بتاتی تو وہ شاید پریشان ہو جاتے یا شاید یقین ہی نہ کرتے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے بھی کبھی جنات نہیں دیکھے تھے، اور وہ یہی نہ سمجھتے کہ میں بس ان کو تنگ کرنے کے لیے مذاق کر رہی ہوں۔ میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا اور خود ہی اس مسئلے سے نپٹنے کا سوچ لیا تھا، لیکن کچھ دن مجھے ان جنات کو برداشت کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے میں ان کے لیے ان کے کہنے پر ناچوں، اس کے علاوہ ان کی مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ آزاد ہو چکے تھے تو میرے گھر پر آ کر بھی مجھے نقصان پہنچا سکتے تھے، اور فی الحال ابھی میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ جنات سے ملے پیسے جو کہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھے میں نے الماری میں رکھ چھوڑے تھے۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق ڈانسنگ اسکول پہنچی تھی۔ آج میری دوست بھی آ گئی تھی، لیکن میں نے اسے بالکل بھی پتہ نہیں لگنے دیا تھا، نہ خود بتایا تھا کہ میں نے وہ کمرہ کھول لیا ہے اور پھر میرے ساتھ کیا ہوا۔ معمول کے مطابق میری دوست دوسرے کمرے میں لڑکیوں کو ڈانس سکھانے چلی گئی، جبکہ میں بھی اپنے مخصوص کمرے میں آ گئی۔ مگر جیسے ہی میں نے ناچنا شروع کیا، جنات مجھ پر پیسوں کی بارش کرنے لگے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کمرے میں موجود تھے اور مجھے ناچتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو وہ مجھے نظر آنے لگے۔ وہ جنات میرے ناچنے پر میرے قریب ہی ارد گرد گھومتے مجھ پر پیسوں کی بارش کر رہے تھے، جسے دیکھ کر وہاں موجود سبھی لڑکیاں چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئیں۔ میں نے ناچنا روک کر ان جنات کو دیکھا جو میرے رکنے پر غصے میں آنے لگے۔ میں نے لڑکیوں کو دیکھا تو وہ خوف سے چیختی ہوئی باہر بھاگ گئی تھیں۔ جنات انہیں نظر آئے تھے یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ مجھ پر ہوتی پیسوں کی اچانک بارش سے ڈر کر بھاگی ہیں۔ جنات اب مجھے غصے سے ناچنے کا کہنے لگے تھے، جس پر میں ایک بار پھر ناچنے لگی اور وہ مجھ پر پیسوں کی بارش کرنے لگے۔ کافی دیر تک میں ناچتی رہی اور وہ مجھ پر پیسوں کی بارش کرتے رہے اور پھر وہ سب غائب ہو گئے۔ تو میں پھولا ہوا سانس اور تھکے تھکے سے پاؤں لے کر آفس میں چلی آئی، جہاں میری دوست نے مجھ سے لڑکیوں کے بھاگ جانے کی وجہ پوچھی تو میں نے بنا کچھ چھپائے اسے ساری بات بتا دی، جس پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور مجھے ڈپٹنے لگی کہ جب اس نے کہا تھا کہ اس کمرے کا رخ نہ کرو تو پھر میں اس کمرے میں گئی ہی کیوں۔ میرے پاس اب شرمندگی اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، جس پر اس نے گہرا سانس بھرا۔ اب ان جنات سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، شاید اس کمرے اور جنات کے راز کا مالک کے مکان کو پتا ہو۔ آخر کو یہ اسی کا مکان ہے تو اسے علم ہوگا کہ یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے کیوں بند کیا گیا ہے۔ میری دوست نے کہا تو میں سر ہلا گئی۔ پھر اپنی دوست سے مالک کے مکان کا پتہ لیا، جس کے بعد میں اکیلی ہی اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر میں چوکیدار کی اجازت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مالک کے مکان آیا، جس کے لیے میں اجنبی تھی، اور مجھ سے یہاں آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے بنا کچھ بھی چھپائے اسے سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کہ جب میں نے منع کیا تھا کہ اس کمرے کو نہیں کھولنا تو کھولا کیوں؟ اس کمرے کو منتر سے بند کیا گیا تھا، جس کے بعد وہ جنات کبھی بھی اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، مگر تم نے نہ صرف وہ کمرہ کھول کر ان کو آزاد کر دیا بلکہ ان کو خود پر مسلط بھی کر لیا۔ اس آدمی نے کہا تو میں چونک اٹھی۔
मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, मगर ये सब मैंने अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर किया। लेकिन वो जिन्नात वहाँ आए कैसे, और उस कमरे या मेरे नाचने से उनका क्या ताल्लुक है? मैंने अपने जहन में उठते सवाल पूछे तो उस आदमी ने गहरा सांस भरा। मैंने जब वो घर बनाया तो उस जगह पर वो जिन्नात पहले से मौजूद थे। मेरे घर बनने के बाद वो मेरे घर पर काबिज हो गए, लेकिन मुझे इल्म नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को जाहिर नहीं किया था। वो घर मैंने अपने फालतू वक्त को अच्छे तरीके से गुजारने और अपने दोस्तों के साथ वहाँ वक्त गुजारी के लिए बनाया था, और वो कमरा मखसूस रक्स देखने के लिए बनाया गया था जो वहाँ लड़कियाँ करती थीं। हम वहाँ रक्स देखते थे, लेकिन हमें इल्म नहीं होता था कि वो जिन्नात भी इसी कमरे में लड़कियों का नाच देखने आते हैं। उसके बाद हमें हिदायत आ गई और हमने हर बुरा काम छोड़ दिया और उस कमरे को भी साफ सुथरा करना चाहा, मगर वो जिन्नात मुझे ऐसा करने से रोकने लगे। मेरे दोस्त तो उस जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो गए, लेकिन चूंकि वो घर मेरी मलकियत था तो वो जिन्नात मेरे पीछे पड़ गए और मुझे तंग करने लगे कि मैं उनके लिए ऐसी महफिलों का इंतज़ाम किया करूं, क्योंकि उन्हें नाच देखने का शौक है। लेकिन मैं तौबा कर चुका था और दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, जिस पर वो जिन्नात मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी मेरे करीबी रिश्तेदार ने मुझे एक आमिल का पता दिया, जिससे मिलने के बाद मैंने उसे अपनी मुश्किल बताई, जिस पर उस आमिल ने मेरी मदद करने का वादा कर लिया और फिर मैं उसे घर ले आया। चूंकि वो जिन्नात उसी एक नाच वाले कमरे में काबिज थे, तो आमिल ने इस कमरे में 3 दिन तक चिल्ला काटा और अमल करके उनको इस कमरे में कैद कर दिया और मुझे हिदायत की कि इस कमरे को काला पेंट करवा दो और हमेशा के लिए इस कमरे को बंद कर दो, जिसके बाद कभी इस कमरे को ना खोलूं। अगर खोलूंगा तो वो जिन्नात फिर से आज़ाद हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और मकान को किराए पर चढ़ा दिया। लेकिन अब तुमने उनको फिर से आज़ाद कर दिया है, जिसके बाद वो तुम्हारी जान को आ गए हैं, क्योंकि तुम भी नाचती हो और अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और बदकिस्मती की बात यह है कि वो आमिल जिसने उन्हें कैद किया था वो मर चुका है, इसलिए अब तुम्हें किसी और आमिल से राब्ता करना पड़ेगा। उस आदमी की सारी बातें सुनकर मैं दंग रह गई थी। समझ में ना आया अब क्या करूं। तभी उससे अलविदा लेकर वापस घर की जानिब चल दी। अपने कमरे में बंद होकर मैं काफ़ी देर परेशानी से टहलती रही, लेकिन कोई हल समझ में नहीं आ रहा था। आज जुमा था। इस सारी परेशानी को दूर झटक कर मैंने जुमा की नमाज पढ़ ली। हालांकि काफ़ी अरसे से मैं नमाज पढ़ना भूलकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई थी, और अब जब नमाज पढ़ी भी थी तो जुमा की नमाज। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद मैंने जो ही सलाम फेरा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे पहलू में एक बेहद खूबसूरत सा लड़का बैठा हुआ था जो मुझ पर पैसों की बारिश कर रहा था। वो मुझसे तकरीबन 5-6 साल बड़ा लग रहा था, लेकिन था बेहद खूबसूरत। उसके गुलाबी लब मुस्कुरा रहे थे और हरी आंखें मुझ पर जमी हुई थी, जबकि अपने दोनों हाथों से वो मुझ पर पैसों की बारिश कर रहा था। खैर, लेकिन हैरत की बात मेरे लिए ये थी कि वो कमरे में आया कैसे। मेरे कमरे की खिड़की भी बंद थी और दरवाज़ा भी मैंने खुद लॉक किया था। मैं खुद से उछलकर पीछे हटी तो वो भी खड़ा होकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। दूर हो मुझसे, मैंने कांपते लहजे में कहा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया और हुनूज मेरी तरफ बढ़ता रहा। मैं उसे देखती रोती हुई पीछे दीवार से जा लगी तो वो मेरे करीब आकर मुझ पर पैसे बरसाने लगा। मैंने एक बार फिर हैरत से उसके इस अमल को देखा, लेकिन इस बार मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो एक जिन है। इसलिए नहीं कि उसकी आंखें मुकम्मल काली या सफ़ेद थीं। उसकी आंखें तो हरे रंग की थीं, लेकिन मुझे पता यूं चला था कि उसको मैंने उसी काले कमरे में देखा था जिससे मैंने जिन्नात को गलती से आज़ाद कर दिया था। ये उन्हीं के गिरोह का एक जिन था जो मुझ पर पैसों की बारिश करते थे जब मैं नाचती थी। मैं चुपचाप खड़ी आंखों में खौफ भरे उसे देखती जा रही थी। उसके खाली हाथ थे, लेकिन फिर भी ना जाने वो कहां से पैसों की मुझ पर बारिश करता जा रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया। आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। उस जिन ने कहा तो मैंने खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात से उसे देखा, जो नरम गरम निगाहों से मुझे ही देख रहा था। उसके रवैये में लचक और आंखों में नरमी देखकर मैंने सर हिलाया और उसके कहने के मुताबिक बेड की जानिब बढ़कर बेड पर बैठ गई। वो मेरे सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गया और मुझे बगौर देखने लगा, जिस पर मैं कुछ जज्बत सी हुई। तुम जिन हो ना? वो कुछ ना बोला तो मैंने ही हिम्मत करते सवाल कर लिया। हाँ, मैं एक जिन हूँ और उन्हीं जिन्नात से ताल्लुक़ रखता हूँ जिनको तुमने जाने अनजाने में आज़ाद करवा दिया है। उस जिन ने बताया तो मैंने गहरा सांस भरा। तुम यहाँ क्यों आए हो?
मेरा नाच देखने? मैंने तल्ख होकर कहा तो उसने तेजी से नफी में सर हिलाया, जिस पर मैंने हैरत भरी सवालिया नजरों से उसे देखा। तो फिर? मैंने फिर से पूछा। वो मेरे बाप दादा हैं और उनकी बातें मानना मुझ पर फर्ज है, नहीं तो वो मुझे बागी समझकर मार देंगे, लेकिन मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। उस जिन ने कहा तो मेरा दिमाग भग से उड़ा। मोहब्बत? मैंने चकराते सर को थाम कर पूछा। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं पहली नजर में ही तुम पर आशिक हो गया था। ये अलग बात है कि मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बाकी सब भी वहां मौजूद थे। उसने कहा तो मैं उलझी। और अब कैसे यहाँ आ गए? अब उनको पता नहीं चला? मैंने उलझे लहजे में सवाल किया। दरअसल उन्होंने मुझ पर, तुम पर नजर रखने की जिम्मेदारी लगाई है कि कहीं तुम उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश ना करो, इसलिए मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आता। मैं जानता हूँ कि तुम उस आदमी से मिल चुकी हो जो उस मकान का मालिक है, और तुम हमसे छुटकारा पाने को कोई ना कोई हल जरूर निकाल लोगी। उस जिन ने कहा तो मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो गए कि उसे सब पता चल गया था। कहीं अब वो सब मिलकर मुझे मार ना देते। देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैंने एकदम रोते हुए कहा तो वो कहकर लगाकर हंस दिया। उसकी हंसी भी इस तरह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो एक जिन था जिससे मैं किसी भी तरह के रहम की उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैंने कहा ना कि तुम्हें मुझसे घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वैसे मेरा नाम शमऊन है। उसने मुझे तसल्ली दी तो मैंने सुकून का सांस लिया। और वो बाकी जिन्नात? मैंने डरते डरते पूछा। उनका कुछ कह नहीं सकते। अगर तुम उनकी पहुंच से दूर हो जाने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें वो इंसान बेहद बुरे लगते हैं जो उनकी मंशा के खिलाफ काम करते हैं। वो तुम्हें और तुम्हारे नाचने को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि तुम हमेशा उनको लुत्फ अंदोज करो, उस जिन ने बताया। और तुम क्या चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी उन जिन्नात के लिए नाचती रहूं? मैंने भड़क कर पूछा, ये सोचे बिना कि वो एक जिन था। तुम खुद को बचाने के लिए जो कर सकती हो वो करो। मैं तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा अगर तुम उनके खिलाफ कुछ कर रही हो, लेकिन एक बात बताता चलूं कि वो तुम्हें बहुत जल्द अपनी दुनिया में ले जाने वाले हैं। चांद की 14 तारीख को जिन्नात की दुनिया में, जहां से तुम फिर कभी चाहकर भी वापस नहीं आ सकोगी। वहां जाकर वो तुम्हें अपने हरम में रक्कासा बना कर रखेंगे, जिसका काम उन्हें लुत्फ अंदोज करना होगा। उस जिन ने कहा तो मेरी आंखें दहशत के मारे फैल गईं। तुम कैसे आशिक हो मेरे, जो तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैंने गुस्से से कहा तो वो एकदम अपनी जगह से उठा, मुझ पर झुका। इश्क था तभी इतना कुछ बता दिया, वरना नहीं बताता, और ना ही तुम्हें अपने लिए कोई रास्ता ढूंढने का मौका मिलता। उसने कहा तो मैंने उसकी हरी आंखों में झांका जहां गुस्सा उबल रहा था। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो साबित करो। ये खाली खुली कह देने से मोहब्बत साबित नहीं हो जाती। मैंने उसे अपनी मदद करने पर उकसाना चाहा तो उसने सर हिला दिया। तुम्हारी सारी कारगुजारी समझ रहा हूं मैं, मगर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो मुझे मार देंगे। इतना कहते ही वो अचानक से गायब हो गया। मुझे यकीन था कि वो मेरे आसपास ही है, बस नजर नहीं आ रहा। मैंने चीख चीख कर उसे पुकारा, मगर वो मेरे सामने नहीं आया, जिस पर मुझे लगा कि शायद वो जा चुका है परेशानी में, या फिर मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ या हल्का फुल्का डांस करके खुद को आराम पहुंचा लेती हूँ। अब भी मैंने हर बात भूलकर हल्के फुल्के स्टेप्स लेते नाचना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही मैं नाचने लगी मुझ पर पैसों की बारिश होने लगी, जिस पर मुझे वो जिन्नात याद आ गए। यकीनन वो जिन्नात ही मुझ पर पैसों की बारिश कर रहे थे, लेकिन अब की बार वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मैं कुछ देर यूं ही नाचती रही और वो जिन्नात मुझ पर पैसों की बारिश करते रहे, और जब मैंने नाचना रोका तो पैसों की बारिश होना भी रुक गई। कुछ सोचकर मैं घर से अपनी माँ को बाहर जाने का कहकर गाड़ी में बैठकर घर से बाहर निकली। मुझे किसी आमिल का या किसी ऐसे इंसान का कोई पता नहीं था जो जिन्नात से छुटकारा दिलवा सकता हो। तभी मैंने बातों बातों में अपने ड्राइवर से पूछा कि ऐसे लोगों को आमिलों के बारे में बहुत कुछ पता होता है, और मेरा अंदाज़ा सही निकला था। मेरे ड्राइवर ने मुझे 5-6 आमिलों का बताया तो मैं कंफ्यूज हो गई कि किसके पास जाऊं। तभी मैंने अपने ड्राइवर को मुझे उस आमिल के पास ले जाने को कहा जो इन सब में सबसे बेहतरीन था। अगले आधे घंटे में ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोककर एक मकान की तरफ इशारा करके बताया कि यहाँ वो आमिल रहता है। मैंने उसके इशारे पर देखा तो सामने एक कच्चा मकान था जो बाहर से छोटा ही लग रहा था। मैं गाड़ी से निकलकर अंदर की जानिब बढ़ी। अंदर 2 कमरे,
एक बाथरूम था। बाहर कतार में कुछ लोग अपनी बारी के इंतजार में बैठे नजर आ रहे थे। मैं भी वहां जाकर बैठ गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरी बारी आई तो मैं कोफ्त का शिकार होती अंदर की जाने बढ़ी कि इतना इंतजार करने के बाद मैं बेहद बेजार हो चुकी थी। मैं अंदर गई तो सामने ही एक आदमी दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था, जिसके सामने 1 फुट ऊंचा और 2 फुट लंबा टेबल पड़ा हुआ था। वो काले रंग के चोगे में मलबूस था और सर पर काला कपड़ा बांधा हुआ था, जिसके नतीजे से उसके काले कंधों से कुछ ऊपर आते बाल वाज़ेह नजर आ रहे थे। उसने मुझे पास आने का इशारा किया तो मैं कुछ घबराती हुई उसके सामने टेबल की दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। क्या मसला है? उसने बगौर मेरी तरफ देखते हुए पूछा तो मैंने धीमे लहजे में शुरू से आखिर तक सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर वो कुछ लम्हों के लिए चुप हो गया और फिर सर हिलाकर कागज पर कुछ लिखता हुआ शायद हिसाब लगाने लगा। लड़कियों को नाचना नहीं चाहिए, ये हमारे मजहब में भी ममनू है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। औरत पर पर्दा वाजिब है, लेकिन तुम इस पर्दे को पामाल कर रही हो। जैसे तुम यहाँ बिना दुपट्टे के जीन्स पैंट शर्ट पहनकर आ गई हो, वैसे ही बाहर भी ऐसा ही लिबास पहनती होगी। तो फिर कैसे मुमकिन है कि तुम खुशबुओं में डूबकर और नंगे सर बाहर निकलो तो शयातीन तुम्हारी तरफ मतवज्जे ना हो। ऐसी औरतों की तरफ जिन्नात और बाकी गैर इंसानी मखलूक जल्दी से मतवज्जे होती है, जो तेज़ खुशबुओं का इस्तेमाल करती हैं और ख़ुद को मुकम्मल ढांप कर बाहर नहीं निकलती। जैसे कि अभी भी एक जिन तुम्हारे साथ है, जिसे मैं देख पा रहा हूँ, मगर तुम नहीं। उस आमिल ने समझाने वाले अंदाज में कहा तो मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन उसकी आखिरी बात पर चौंकी। लेकिन याद आया कि यह जिनज़ादा शमून होगा। वो जिनज़ादा शमून है, इसी गिरोह का जिनज़ादा, जो जब भी नाचती हूँ तो मुझ पर पैसों की बारिश करता है। इसका कहना है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, तभी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे उसके साथ ही जिन्नात उसे बागी समझकर मार देंगे। मैंने बताया तो आमिल ने सर हिला दिया। अब तुम क्या चाहती हो? आमिल ने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाकर पूछा। उन जिन्नात से छुटकारा चाहती हूँ। मैं हमेशा उन्हें अपने सर पर मुसल्लत नहीं देख सकती, ना ही उनकी दुनिया में जाना चाहती हूँ, जहाँ वो मुझे अपने हरम की रक्कासा बनाकर रखना चाहते हैं। मैंने इतना कहा और आमिल को दिया हुआ पानी पी लिया। आमिल सर हिलाते हुए अपनी जगह से उठा और मेरे पास आकर बैठ गया और अपनी उंगलियों की पोरों पर ज़ेरे लब कुछ पढ़ते हुए दूसरा हाथ मेरे सर पर रखकर मेरा सर दबाने लगा। वो जैसे जैसे कुछ पढ़ता जा रहा था, मेरा सर शदीद भारी होता जा रहा था। मैंने ज़ोर से अपनी आंखें मींच ली थी, क्योंकि मुझे अपने सर में शदीद दर्द उठता महसूस हो रहा था, जैसे कोई लोहे का राड लेकर सर पर ज़रबें लगा रहा हो। मैं कराहने लगी, मगर आमिल ने अपना हाथ ना हटाया, बल्कि और ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, मेरे सामने उन सभी जिन्नात के चेहरे घूमने लगे, जो मेरे नाचने पर मुझ पर पैसों की बारिश कर देते थे। मुझे घबराहट सी होने लगी। यूं लग रहा था जैसे वो जिन्नात मेरे सामने हो, मेरे बेहद करीब। ये कैफियत तब तक रही जब तक उस आमिल ने मेरे सर पर से हाथ ना हटाया, मगर जैसे ही उसने हाथ उठाया, मेरा सर एकदम हल्का फुल्का हो गया। नाचो, उस आमिल ने कहा तो मैं शशदर होकर उससे देखने लगी। क्या? मैंने हैरत में डूबे सवाल किया। हाँ, तुम ही को कह रहा हूँ, नाचो, उस आमिल ने फिर से कहा। मगर क्यों? मैंने फिर से सवाल किया। क्योंकि वो जिन्नात तभी यहाँ आएंगे जब तुम नाचोगी। तुमने ही कहा था ना कि तुम चाहे जहाँ कहीं भी हो, नाचने लगो तो वो सभी जिन्नात वहाँ आकर तुम पर पैसों की बारिश कर देते हैं। उनसे छुटकारा पाने का यही एक रास्ता है कि तुम नाच कर उनको यहाँ बुलवाओ। तुम नाचो तो वो यहाँ ज़रूर आ जाएंगे, जिससे मैं उनको काबू कर लूँगा। उस आमिल ने कहा तो मैंने पज़मुर्दा से अंदाज में सर हिला दिया। ठीक है, मैंने हामी भरी और उठ खड़ी हुई। लेकिन तुम्हें तब तक नाचना है जब तक मैं मना नहीं कर देता। चाहे तुम थक जाओ या निढाल हो जाओ, जब तक तुम्हें मैं नहीं कहूँगा तुम रुकोगी नहीं। आमिल के अगले हुक्म पर मैं भुन्ना कर रह गई। लेकिन अगर मुझे जिन्नात से छुटकारा पाना था तो उसकी बात माननी ही पड़नी थी। आमिल ने बाकी सब लोगों को कल आने का कह दिया था, जिस पर सब लोग वहां से चले गए। ये मेरे लिए बिल्कुल अनजान जगह थी। ऐसे में यहाँ मेरे अकेले होने से मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। लेकिन उस आमिल पर भरोसा करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने कमरे के वस्त में मौजूद खाली जगह पर नाचना शुरू कर दिया था।
جبکہ وہ عاملہ بالکل میرے سامنے بیٹھا آگ کا الاؤ دہکا کر اس میں نہ جانے کیا چیز ڈالتا ہوا اونچی آواز میں مسلسل کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ناچنا جاری رکھا تھا کہ تبھی مجھ پر پیسوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف سیٹیوں اور تالیوں کی گونج اٹھنے لگی، لیکن وہ جنات آ گئے تھے۔ میں نے ناچتے ناچتے دیکھا وہ سبھی جنات میرے ارد گرد کھڑے مجھ پر پیسوں کی بارش کر رہے تھے، جبکہ وہ عامل اپنے عمل میں مصروف تھا۔ میں نے ان جنات میں سے اس جنزادے شمعون کو بھی دیکھا جو خود بھی مجھ پر پیسے پھینک رہا تھا۔ ان میں سے کسی کا بھی دھیان عامل کی طرف نہیں تھا، یا شاید عامل کے کہے کے مطابق وہ میرے ناچ میں اتنے مدہوش تھے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ یہ ناچ ایک جال تھا۔ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا میں مسلسل ناچتی رہی اور میرے ارد گرد کھڑے مجھ پر پیسوں کی بارش کرتے رہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ اب اٹھ کر ہم سب کے گرد چکر لگاتا ہوا مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا، مگر جنات کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ اس طرح عامل نے ہمارے گرد 3 چکر مکمل کیے۔ میں بے حد تھک چکی تھی کیونکہ مجھے ناچتے ہوئے اور عامل کو عمل کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر وہ جنات نہیں تھکے تھے۔ میرے پیر شل ہونے لگے تھے اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، لیکن اگر رک جاتی تو شاید وہ عامل عمل مکمل نہ کر پاتا۔ اب وہ عامل ایک دروازہ کھڑا کر چکا تھا، لیکن وہ صرف دروازہ تھا، جس کے پار کیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ وہ عامل اس دروازے کے گرد چکر لگا رہا تھا اور کسی منتر کا جاپ کر رہا تھا۔ تک سے میرا برا حال تھا اور میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اس عامل نے اب اس دروازے پر دم کیا ہوا پانی چھڑکنا شروع کر دیا اور پھر وہی پانی اس نے سبھی جنات پر چھڑکا۔ تبھی اس عامل نے مجھے اشارہ کیا تو میں ناچتی ہوئی اس دروازے کی طرف بڑھنے لگی اور عامل کے اشاروں پر اس دروازے کے قریب آ گئی۔ آ کر اسے کھول کر دیکھ گئی۔ میں نے دروازے کے اندر دیکھا تو مجھے اندھیرے کے سوا کچھ نہ دکھا، مگر عامل کی ہدایت پر تیزی سے دروازے کی ایک جانب کھڑی ہو کر ناچتی رہی۔ سبھی جنات کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مسلسل جھومتے ناچتے آگے کو بڑھتے مجھ پر پیسوں کی بارش کرتے اس دروازے میں داخل ہوئے جا رہے تھے۔ سب سے آخر میں شمعون جن زیادہ میرے پاس آیا تھا، مگر میرے قریب آتے ہی اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، جس پر میں گھبرا گئی۔ میں اس بارے میں پہلے سے جانتا تھا، تبھی اس منتر کا توڑ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے عامل کے منتر کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گا، جہاں بھی رہو خوش رہنا، مگر ہاں یہ ناچ گانا چھوڑ دینا۔ شمعون نے کہا تو میری آنکھیں بھیگ گئیں اور میں سر ہلا کر رہ گئی۔ شمعون دروازے سے اندر داخل ہوا تو عامل نے تیزی سے وہ دروازہ بند کر کے کوئی منتر پڑھا اور پھر اس دروازے کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ جنات اپنی دنیا میں جا چکے ہیں، اس لیے اب تم آزاد ہو، عامل نے کہا۔ تو میں نے زمین کی طرف دیکھا جہاں لاکھوں پیسے بکھرے پڑے تھے۔ یہ پیسے آپ رکھ لیجئے، میں نے اتنا کہا اور عامل کے آستانے سے باہر نکل گئی۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنی دوست کو منع کر دیا کہ اب میں نے ڈانس چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی پڑھائی پر فوکس کر دیا اور کبھی مڑ کر ڈانس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا جو اسلام میں ممنوع تھا اور پھر ایک اچھی لڑکی بن کر زندگی گزارنے لگی، لیکن کبھی بھی اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا کہ جو گزر چکا تھا اسے دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔